فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ یوم آزادی کے موقع پر شہر حیدرآباد کے تاریخی قلعہ گولکنڈہ کو روشنیوں سے منور کیا گیا۔ قطب شاہی حکمرانوں کی یہ یادگار عمارت رنگ برنگی روشنیوں کی وجہ سے کافی خوبصورت نظر آ رہی، جس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ میں ہی یوم آزادی کی تقریب کا اہتمام تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملنے کے بعد سے کیا جا رہا۔ ریاست کی یوم آزادی کی اصل تقریب کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی قلعہ گولکنڈہ میں قومی پرچم لہرا رہے۔ ریاست میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ کانگریس کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ریونت ریڈی اس تاریخی عمارت میں قومی پرچم لہرا رہے، جس کے تمام انتظامات مکمل کیے گئے تھے۔ قبل ازیں ریاست میں BRS کے 10 سالہ دور میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اسی قلعے میں قومی پرچم لہرایا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج سیتکا نے حیدرآباد کے نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس اسپتال میں زیر علاج کارتک نامی نوجوان کی عیادت کی، جو گزشتہ کئی دنوں سے دماغ سے متعلق بیماری میں مبتلا ہے اور نمس میں زیر علاج ہے۔ اس موقع پر وزیر سیتکا نے طالب علم کارتک کے ارکان خاندان سے بات چیت کی اور کارتک کے والدین کی ڈھارس بندھائی، اور ساتھ ہی انہوں نے اسپتال میں کارتک کو بہتر علاج کی سہولت فراہم کرنے کی ڈاکٹرز کو ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے امریکہ اور پھر جنوبی کوریا کے کامیاب دورے کے بعد 17 اگست کو دہلی کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق قومی دارالحکومت میں ان کی ملاقات کانگریس کی اعلیٰ قیادت سے ہوگی۔ ریاستی کابینہ میں توسیع، نئے پردیش کانگریس کے صدر کے انتخاب، نامزد عہدوں کو پُر کرنے اور دیگر امور پر وہ ان اعلیٰ لیڈروں سے ملاقات کرتے ہوئے تبادلہ خیال کریں گے۔ ساتھ ہی ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا دہلی دورہ ایک ایسے وقت میں ہونے والا ہے جب کانگریس کے کئی ایسے لیڈران جن کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس میں تجسس دیکھا جا رہا۔ ساتھ ہی کئی نامزد عہدوں کو بھی پُر کرنے کے لیے کی جا رہی مساعی میں قبل ازیں نامزد عہدوں سے محروم لیڈران میں بھی تجسس پایا جاتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ملک پیٹ شنکر نگر میں غیر صحت بخش انداز سے ادرک لہسن پیسٹ کی تیاری کا پتہ چلا۔ اس سلسلے میں ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ادرک لہسن کو ایک شخص اپنے پیروں سے روند رہا ہے۔ اس طرح ادرک لہسن کے پیسٹ بنانے کی ویڈیو کے تیزی کے ساتھ وائرل ہونے پر شہریوں اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ادرک لہسن غیر قانونی فیکٹری میں تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ لوگ بہاری ہیں کیا؟ اونر کا نام بولتے اونر کا نام کیا ہے؟ کب سے چل رہا ہے کام ایسا؟ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی غیر ملکی دورے کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ حیدرآباد واپس ہو گئے۔ ریاستی دارالحکومت میں شمس آباد ایئرپورٹ پر کانگریس کے لیڈروں اور حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا، جنہوں نے ان کو شال اور گلدستے پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ کار میں ٹھہر کر اپنے حامیوں اور کانگریس کے لیڈروں کو ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے تھے۔ اپنے 10 روزہ دورہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے دوران وزیر اعلیٰ نے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے اپنے 2 ممالک کے دورے کے نتائج
پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے دنیا کے سامنے نئی تلنگانہ ریاست کو مؤثر طریقے سے پیش کیا۔ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کو مستقبل کی ریاست قرار دیا اور اس دورے کے دوران حاصل ہونے سرمایہ کاری کو نمایاں کیا۔ اس ٹیم نے جملہ 31,532 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری اور 30,750 نئی ملازمتوں کے وعدے کیے۔ 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے ایک پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی آزادی کے اس پرمسرت دن پر ہر ہندوستانی اور خاص طور پر تلنگانہ کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرنا میرے لیے گہرے اعزاز کی بات ہے۔ یوم آزادی ہماری مشکل سے جیتی گئی آزادی کی ایک پرجوش یاد اور ایک قابل فخر جشن کے طور پر کھڑا ہے۔ ہماری آزادی کا سفر تاریخ میں نقش ہے اور جو ان لاتعداد محب وطنوں کی بے لوث قربانیوں سے نشان زد ہے، جنہوں نے اپنے مادر وطن کی آزادی کے حصول کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ جدوجہد کی۔ آج ہم ان بہادر روحوں کے لیے گہرے احترام اور شکر گزار کے ساتھ سر جھکاتے ہیں، جن کی قربانیوں نے ہمیں آزادی کا انمول تحفہ عطا کیا۔ جب ہم اس اہم موقع کو منا رہے، آئیے قوم کی تعمیر کے کام کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کی تجدید کریں۔ آئیے ہم ایک مضبوط خود انحصار ہندوستان بنانے کی کوشش کریں، ایک ایسا ہندوستان جو سب کو معیاری تعلیم فراہم کرے، اپنی خواتین کو بااختیار بنائے، اپنے ماحول کی حفاظت کرے اور ایک ایسی معیشت کو فروغ دے جو متحرک اور جامع ہو۔ ایک بار پھر میں اس خوشی کے موقع پر اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نظام آباد کانگریس اقلیتی قائدین کے ایک نمائندے وفد نے جو سید نجیب علی ایڈوکیٹ، سینئر کانگریس قائد محمد ہارون خان، کارپوریٹر اشفاق احمد خان پاپا، سمیر احمد صدر زونل اور حامد بن خانم مجاہد محمد خان پر مشتمل تھا، کمشنر پولیس کملیشور سے ملاقات کرتے ہوئے ٹریفک قواعد پر عمل آوری کے نام پر موٹر وہیکل کو ضبط کرتے ہوئے RTA کے ذریعے بھاری جرمانے عائد کیے جانے اور 3 تا 4 یوم تک موٹر وہیکلز کو اپنے قبضے میں رکھے جانے کے واقعات پر عوام میں پائی جانے والی بے چینی اور تشویش سے واقف کرواتے ہوئے موجودہ ہراسانی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وفد نے یہ بتایا کہ قواعد کی خلاف ورزی کے نام پر پولیس کارروائی کے باعث متوسط اور غریب طبقے کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ سینکڑوں گاڑیاں پولیس اسٹیشن میں جمع ہیں جنہیں RTA کے تحت دے دیا گیا ہے، جہاں بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے جو پرانی گاڑیوں کی قیمت سے بھی زیادہ جرمانے عائد کرنے کے سبب کئی مالکین گاڑیاں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وفد نے بتایا کہ دولت مند اور متوسط طبقہ کاروں میں سفر کرتا ہے، جبکہ دوسرے درجے کے متوسط اور نچلے طبقے کو ان کارروائیوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ سابق میں قواعد کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کرنے کے لیے تصویر کشی کی جاتی تھی، تاہم اب گاڑیوں کی ضبطگی عمل میں لائی جا رہی، جس کے باعث شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ کراتے ہوئے کمشنر پولیس سے خواہش کی گئی کہ وہ اس طرح کے سخت گیر اقدامات کے برعکس اویئرنیس پروگرام، شعور بیداری کے کیمپس منعقد کریں تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ ان قوانین کے عدم نفاذ کے باعث جو مشکلات ہو رہی ہے، جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں، اس کو کس طرح سے پولیس کی جانب سے جس سختی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سختی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، ہیلمٹ کے لزوم کے تعلق سے کمشنر پولیس کو کہا گیا کہ پہلے اویئرنیس پروگرام کیے جائیں اور بعد میں ہیلمٹ کو جو ہے سختی سے نافذ کیا جائے، ہیلمٹ کے خلاف۔ تیسری چیز، شہر کے بابن صاحب پہاڑی اور ڈیری فارم اور پورے ادھر کے سلم علاقوں کے اندر کمشنر پولیس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہاں پر ایک آؤٹ پوسٹ کا فوری قیام ہونے پر لگایا جائے۔ چوتھی بات، قلعے کی مسجد کے گیٹ پر بار بار بعض فرقہ پرست عناصر کی جانب سے وہاں پر زعفرانی رنگ کیے جانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے وہاں پر جو مسجد کمیٹی نے 6 اگست کو جو کمپلینٹ دیا ہے اس کمپلینٹ کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ کمشنر پولیس نے تیقن دیا کہ نظام آباد کے اندر ٹریفک چالانات اور قواعد کی خلاف ورزی کے سلسلے میں جو سختیاں عوام کو جھیلنی پڑ رہی ہے اس کو مزید آسان بنایا جائے گا، اور جو RTO کے اندر جو ہے RTA کو بجا کر جن گاڑیوں کی کو چالانات ڈالے جا رہے ہیں، بہت زیادہ چالانات ڈالے جا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی
रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत की जाए। और जहाँ तक ठेले के गेट का सवाल है, उन्होंने वहाँ पर कैमरेज फौरी तौर पर लगाने की हिदायत दी और वहाँ पर शख्सी तौर पर उन्होंने कहा कि वो मॉनिटरिंग करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की जानिब से यूट्यूबर, सहाफ़ी और हुक्मरान डीएमके हुकूमत के सख्त नाक़द साउको शंकर के खिलाफ दर्ज 16 मुकदमात में किसी भी तरह की ताज़ीरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने मुतल्लिक़ा फरीक़ों के दलाइल सुनने के बाद यह हुक्म जारी किया है। दरख्वास्त गुजार शंकर की जानिब से बेंच के सामने पेश हुए एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन ने दलील दी कि एक दिन कबल उन्होंने कहा शंकर को दोबारा एहतियाती हिरासत में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने पहले नज़रबंदी के हुक्म को मनसूख कर दिया था। इस पर श्रीनिवासन ने कहा कि उन्हें अक्टूबर 2023 में इंटरव्यू के लिए बिला जवाज गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। बेंच ने वकील से कहा है कि वो शंकर के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात का चार्ट दाखिल करें और उन्हें अदालती उज़्मा में नज़रबंदी के ताज़ा हुक्मनामे को चैलेंज करने की इजाज़त दी। अदालती उज़्मा ने 18 जुलाई 2024 को मुख्तलिफ संगीन फौजदारी मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर की थी। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना तौर पर तमिलनाडु में बदउनवानी को बेनकाब किया, जिससे वो हुक्मरान डीएमके हुकूमत की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज की वज़ारत ने हिंदुस्तान में ख़वातीन और मर्द 2023 रिपोर्ट जारी की, जिसमें साल 2036 हिंदुस्तान की आबादी 2036 में मुल्क की आबादी कितनी होगी, ख़वातीन का जिनसी तनासुब और आने वाले वक्त में मुल्क में ख़वातीन की आबादी का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक हिंदुस्तान की आबादी 152.2 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी 121.1 करोड़ थी। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी तवक्को की गई है कि 2036 में ख़वातीन की आबादी का तनासुब थोड़ा सा बढ़ेगा और जिन्स का तनासुब 943 से बढ़कर 952 हो जाएगा। हिंदुस्तान में जिन्स का तनासुब 2011 में 943 ख़वातीन फी 1000 मर्दों से बढ़कर 2036 में 952 ख़वातीन फी 1000 मर्दों तक पहुँचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में हिंदुस्तान में हर 1000 मर्दों के लिए 943 ख़वातीन थी, जो कि 2036 तक हर 1000 मर्दों के लिए 952 तक बढ़ने की तवक्को है, जो सनफी मसावात में मुस्बित रुझान को ज़ाहिर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी 2036 तक 1522 मिलियन तक पहुँचने की तवक्को है, जिसमें ख़वातीन का तनासुब 2011 में 48.5% के मुकाबले में थोड़ा सा बढ़कर 48.8% हो जाएगा।
जेल से निकलने के बाद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी अपोजिशन लीडरों को जेल में डालना चाहती है। वो मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो अपोजिशन के दीगर अहम लीडरान को भी गिरफ्तार करेंगे। इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया ने कहा, मुझे गिरफ्तार किया गया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और फिर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी अपोजिशन लीडरों के पीछे एजेंसी लगा रही, सिर्फ सियासी पार्टियों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा बल्कि ताजरों के साथ भी ऐसा हो रहा। हमारे ताजरों से मरकजी एजेंसियों के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है। सिसोदिया ने कहा, मैंने सोचा था कि 6-7 माह बाद जेल से बाहर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 17 महीने लग गए। जाहिर है कि अगर कोई ताजिर 17 माह तक जेल में रहेगा तो उसका कारोबार ठप हो जाएगा, तो उन्हें भी ये खौफ दिखाकर भत्ता लिया जा रहा। मनीष सिसोदिया ने कहा, गिरफ्तारी के दौरान मुझे अपनी बीवी के लिए सबसे ज्यादा बुरा लगा, जिसे काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन अपने खानदान की वजह से मैं हिम्मत से लड़ने में कामयाब हुआ। आम आदमी पार्टी में अपने किरदार को कैसे देखते हैं, इस सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी उनके लिए जो भी फैसला करेगी वो वही काम करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी लानत है और हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का जुमला हर हिंदुस्तानी के साथ धोखाधड़ी की अलामत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी से मुत्तलिक एक खबर के हवाले से हुकूमत को निशाना बनाया, जिसमें कहा गया कि मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1257 ओहदों के लिए 1,11,000 खवातीन ने दरख्वास्त दी है। कांग्रेस सदर ने पोस्ट में लिखा, मोदी हुकूमत के दौरान बेरोजगारी सबसे बड़ी लानत रही। मोदी हुकूमत एक मज़ाइका ख़ैज़ PR मुहिम के तौर पर मशकूक रोजगार के आदाद व शुमार का इस्तेमाल कर रही, जो बिला मुआवजा मजदूरी और हफ्ते में 1 घंटा काम के हिसाब से तैयार किए गए हैं और काम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जहां 1,11,000 खवातीन ने मुंबई पुलिस में कांस्टेबल की 1,257 आसामियों के लिए दरख्वास्तें दी थी, उनमें से बेशतर को बच्चों के साथ फुटपाथ पर रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। ये बेरोजगारी की संगीन सूरत हाल की याद दहानी है। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान पर यह गीत 1997 में रिलीज हुई फिल्म यस बॉस में फिल्माया गया था और आज 27 साल बाद शाहरुख खान इस गीत को हकीकत में बदल कर दिखा रहे। आज शाहरुख खान मुल्क के ही नहीं दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के पसंदीदा अदाकार बन गए हैं, या यूं कहना गलत ना होगा कि वो दुनिया भर में इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शनाख्त बना चुके हैं। बॉलीवुड आइकॉन शाहरुख खान को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, जिसका इनेकाद स्विट्स टाउन लोकार्नो स्विट्जरलैंड में अमल में लाया गया है, केयर पर अचीवमेंट जैसे बावकार अवार्ड से नवाजा किया। इस तरह शाहरुख खान ये अवार्ड हासिल करने वाले पहले इंडियन फिल्म एक्टर बन गए हैं और इस अवार्ड को हासिल करते वक्त शाहरुख खान ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, जैकेट और ट्राउजर में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। अवार्ड हासिल करते वक्त स्विट्जरलैंड के लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां शाहरुख की एक झलक देखने के लिए बेताब दिखाई दे रहे थे। स्विट्जरलैंड में माहौल की गर्मी के बावजूद इस अवार्ड तकरीब में लाखों लोगों ने शिरकत की। अवार्ड हासिल करने के बाद शाहरुख खान ने अपनी तकरीर में स्विट्जरलैंड की आवाम से अपने फिल्मी सफर, सिनेमा की अहमियत, अपने ख्यालात के अलावा कुछ लतीफे भी सुनाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।